أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أم بالما مسوتيفي فلباو أمنو مكانجة أمنا كيف فانفا أم بفوني إسلامي كفلوني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا جم كامي مولي من بار العلماء تربين الزلماء أنا مامي ولي بي أيوة دونانتي كما سوين كنا كسوا كان دلك أولي كبروا لسيجدوك أيوة إن شاء الله بياني ولي بلاما محمد بشير تراولي كابو أمدلي كترين موسكي commune 4 la aywa wal mami o de bambulo koro inshallah abina kuma wala min gabbi ya sanga sega famu sorola o ye al insan adamadi yere fen sugu jumay ko saw kala kra kisin ma baba aba fo kiki damunta fen duru ka kon fen duru nye imam mina o de wala bi ya sa anga sega famu sorola imam assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa bismillah anka wala nyuma don fuli be kata yoro ka fi makima ga ika wole filila ka taa yɔrɔ a diyara n ye a bonyana ma hali n'a y'a sɔrɔ dɔnni tɛ an na danaya de b'o kɛ faw ka kullu zi ilmin alim dɔnnibaga fɛn o fɛn i mana kɛ dɔnnibaga i b'a sɔrɔ dɔ b'i ɲɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli kɔsegin ka taga an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn adamaden ala y'a ladiya a ye jaw d'a ma a b'o ta ka kumakanw d'a ma a b'o ta o ye ala subhanahu wa taala ka ladiya de wa a bɛ ala subhanahu wa taala ka kumakan dɔ fana tafsir an ye ni ja ninnu ani ni kumakan ninnu masa taala ko la yakhfa ala allahi minhu shay la yakhfa ala allahi minhu shay ko foyi tɛ dogo ale ala la an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ tan k'a tɛ dogo ale ala la ja minnu bɛ taa ah oui ala ka o kumakan in dɛ k'o dankɛnɛmaya k'o kuma in tiɲɛtigiya ka sɔn o ma i kɛra adamaden sugu sugu ye i ka silamɛya t'o la i ka kafiriya t'o la donc i ka dɔnni mana wara cogo cogo nouvelle technologie voilà i se ka fɛn foyi tɛ ala échappé ayi bon e bɛ ka ala ka alaya de fɛnɛ sabati o nouvelle technologie kɔrɔ tɛ ko ka ala ka alaya sabati e cogo di ok ala ko fɛn tɛ dogo ale la sisan ja tɛ ka taa jɔn de bɛ ka taa appareil de bɛ ka taa san yirika i b'a sɔrɔ yen bon ala ko an n'an y'a dɔn k'a fɔ ko ni ja ninnu ni caméra minnu filɛ k'o ɲɛ b'an na cogo min na ko ale ala ɲɛ b'an na ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan adamaden ka ala ka kuma sɔn jɛlen kɔni k'a fɔ k'i bɛ ka baara kɛ ala subhanahu wa taala ka sebaya k'a jira ala ko wa ma fi sudur ja mana an ta cogo o cogo a b'an kɔkanna de ta a b'an kɔkanna de ta jismaniya farisogo jismaniya hakaza a b'o de ta wa ala ko non ko ja taw ye ko min bɛ dusukun kɔnɔ a t'o ye ja t'o ye dɛ mais ala subhanahu wa taala b'o ye misali la caméra bɛ ka ne ta sisan min bɛ dusukun na caméra tɛ se k'o ye o a bɛ fɛ k'o de fɔ sisan voilà donc nin bɛɛ ye ala ka ala y'a sabatitɔ de k'a di adamaden ma i mɛ tuma bɛɛ ala de b'a fɔ afala ta'qilun tuma dɔ la a b'a f'i ɲɛna ko am ala qulubin aqfaluha adamaden i tɛ hakili sɔrɔ i ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ ne ye nin bɛɛ d'i ma walima mun de b'i dusukun na a datugura de wa a jɛngɛnna de wa an bɛ o ala fo ka barika da ka muso tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo muso tɛ ko min o tɛ ko duman ye muso tɛ ko min na barika t'o la muso tɛ ko min na o tɛ ko ɲɛnama ye n'i diinɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa ye muso ale de kɛra sabati fɔlɔfɔlɔ ye a sabatibaga fɔlɔfɔlɔ ye diinɛ ye min fɔ ka nin fɔ sisan silamɛya ka diinɛ ka valeur don a la k'a bonya k'a karama a ka sabati cɛw dusukun na muso donc jɔyɔrɔ b'u la jɔyɔrɔ belebele an b'a fɔ dɔrɔn ko jɔyɔrɔ bɛɛ olu de ta ye o sabula ni an b'a Kadija n'ale kuma kira naani ka dusukun sabati masa taala kelen ka mɛlɛkɛ ci a ma Jibirila ci a ma n'a ja tigɛra n'a ja panna a siranna muso de y'a naani k'a bɛrɛbɛrɛ k'a la sabati o sabati in kɔnɔ de
an fana ye tɔnɔ sɔrɔ ni o ye fo kana se bi ma n'o tun ta kun tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ musow fo k'u waleɲuman dɔn kira ko alayhi salatu wasalam ko ni mɔgɔ min ye muso ɲuman sɔrɔ dɔrɔn k'i bɛ diɲɛ alijinɛ kɔnɔ a ma wari ko fɔ dɛ muso ɲuman n'i y'o sɔrɔ i bɛ diɲɛ alijinɛ kɔnɔ o bɛ sɔrɔ cogo di muso ɲuman ala de b'a d'i ma i bɛ ala wele de ala wele de b'o sɔrɔ ala wele de b'o sɔrɔ kuma t'o sɔrɔ ayi ala de b'i dɛmɛ ni a ye i b'o sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ diɲɛ alijinɛ kɔnɔ ala k'an garizigɛ muso ɲumanw na amin rabi ka barika don musow la ka barika don musow ka tele la ka barika don musow fɛ ko bɛɛ la mais o fana ka tiɲɛni barika ka bon mais an bɛ tɛmɛ tuma dɔ la an bɛ ala kelen fo ka barika da dan t'a la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ko a ye adamaden da fi ahsan taqwim ka dan cogo ɲɛ fi ahsan taqwim a ye adamaden dan ka dan cogo ɲɛ donc adamaden kana kɛ fitiriwale kana i ba i yɛrɛ la fo ka taa se i ka taa kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ bakun ma ala ka o kuma na ale tɛ kuma k'a fɔ k'a bɛ kuma da ten n'a y'a f'i ɲɛna a bɛ bɔda d'i ma a bɛ bilasiralikanw f'i ye masa taala ko a ye adamaden dan koɲɛ 4 kɔnɔ farikolo la a ye koɲɛ 4 k'a kɔnɔ arbatu jawahir fi jismi bani adam mais o koɲɛ 4 n'i ma se k'o tɔbɔtɔ koɲɛ 4 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen yunanziluha o b'o wuli ka bɔ i la koɲɛ 4 n'i ma se ka dɔ in tɔbɔtɔ n'i ma se ka o koɲɛ 4 min n'a y'a d'i ma n'i ma se k'a matarafa o matarafa bali e yɛrɛ de bɛna 4 wɛrɛ ta ka i yɛrɛ bakun sɛgɛrɛ yunanziluha ala de b'o kɛ sa e yɛrɛ adamaden yɛrɛ adamaden e yɛrɛ dɛ e yɛrɛ de bɛna ni koɲɛ 4 ye ka ala ta o k'o détruire ka bɔ i farikolo la ala yɛrɛ min d'i ma ala ye min d'i ma cogo di sa n ka adamadenya yɛrɛ bakun jugu de ya adamadenya yɛrɛ jugu ye a jugu ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ bakun jugu adamaden yɛrɛ de y'a yɛrɛ bakun jugu ye cogo di sa ima ok n bɛna nin ye a m'a fɔ k'a ye koɲɛ 4 di mais koɲɛ 4 ko b'o wuli wa koɲɛ 4 fɔlɔ jumɛn bɛ yen n'a y'o di al aql hakili a ye hakili di adamaden ma hakili i kan ka labaara i kan ka labaara awalan ala ko la hakili ma kɛ d'a ma ten ayi o de y'an ni dantanfɛnw bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ de bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ wala kadi karabna bani adamu kɔnɔ a ye hakili di an ma ko an ka hakili labaara n'an ye hakili labaara an mana labaara baara cogo la ni diinɛ t'a kɔnɔ dɔrɔn tɔ ka jɛ don hakili mana k'i la cogo ni diinɛ t'i bolo i ka hakili ye tɔ ka jɛ a ko filanan ye jumɛn n'a ala subhanahu wa ta'ala y'o di adamaden ma wa diin hakili kɔfɛ a ye diinɛ d'i ma diinɛ d'i ma ka hakili d'i ma ka diinɛ d'i ma i k'i ka hakili labaara ka diinɛ ɲini ni a ye n'i ye hakili labaara ka diinɛ ɲini ni a ye o kɔfɛ i bɛ mun sɔrɔ alhaya maloya hakili diinɛ maloya n'i ye hakili sɔrɔ i bɛ diinɛ sɔrɔ n'i ye diinɛ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ maloya diinɛtigi bɛɛ bɛ maloya i m'a ye masa taala ko musow ma wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula ni kuma in kɔnɔ ka dun dɛ a kuma ka ca fɛnɛ musow aw kana bɔ ni jahiliw ka bɔcogo ye a bɛ fɛ ka mun fɔ la sa a bɛ fɛ ka mun fɔ ko muso ni sutura de ka kan mawudu t'o nɔfɛ dɛ an bɛ taa komi adamaden de don a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ka kuma adamaden kan en général adamaden de ma al-insan ni ko insanu nin bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ko adamaden nin bɛɛ de b'a kɔnɔ parce que a tɛ se ka f'i ma adamaden cogo si la ka sɔrɔ hakili t'i la parce que a tɛ fɔ bagan ma ayi bagan ye bagan de donc ko n'i ye diinɛ sɔrɔ i bɛ hakili sɔrɔ n'i ye hakili sɔrɔ k'i bɛ mun kɛ i bɛ baara kɛ baara ɲuman i bɛ baara ɲuman kɛ
n'i ye baara ɲuman kɛ n'i ma diinɛ sɔrɔ n'i ma hakili sɔrɔ i ma maloya t'e la e tɛ se ka baara ɲuman kɛ o bon adamadenya yɛrɛ bɛ nin de kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ i ye ka hakili sɔrɔ a filanan i ka diinɛ sɔrɔ n'i ye hakili sɔrɔ i bɛ diinɛ sɔrɔ n'i ye diinɛ sɔrɔ i bɛ maloya sɔrɔ n'i ye maloya sɔrɔ i bɛ baara ɲuman kɛ donc ninnu de bɛ ɲɔgɔn dafa a ko n'i ma nin si sɔrɔ don e ma hakili sɔrɔ i tɛ se ka diinɛ sɔrɔ n'i ma diinɛ sɔrɔ maloya tina ni maloya ma na baara ɲuman o fɛnɛ tɛ na mais yɔrɔ dɔ la hadisa dɔ la u b'a fɔ ko mɔgɔ min maloya t'a la a tɛ maloya fasna mashit a bɛ fɔ mun fɔ o la sisan fasna mashit ni maloya t'i la ko min ka di i k'i k'a kɛ mɔgɔ malobali awɔ diinɛ t'a bolo ni malobaliya nana sisan ka wara non diinɛ tɛ k'i bolo diinɛ tɛ k'i bolo olu fila tɛ se ka jɛ dusukun kelen na diinɛ ni samɛbaliya mɔgɔ molobali a ko diinɛ b'a bolo diinɛ ni molobaliya o tɛ se ka jɛ cogo si kelen kɔni bɛ taa donc kira ko a ka mun kɛ sisan fasna mashit ni min ka di i k'i k'o kɛ masa taala ye kuma ye a k'o ban ye inna rabbaka labil mirsad min ka di y'a kɛ ne bɛ k'i makɔnɔ i makɔnɔ yɔrɔ la diɲɛ tɛ donc kira ko min ka di ye a kɛ ala ko min makɔnɔ labil mirsad donc punition bɛ yen punition bɛ yen mais i ma ye ala ka ɲi kojugu i bɛ to nin bɛɛ lajɛlen na i bɛna si sɔrɔ i ma ye an bɛ segin ka na jumɛn na hakili i bɛna si sɔrɔ i bɛna hakili sɔrɔ n'i ye hakili sɔrɔ diinɛ bɛ na ni diinɛ nana i tun bɛ molobaliya ko min na i bɛna segin ka bɔ o la maloya bɛ na i bɛna baara ɲuman kɛ ala ko k'a bɛ yafa i ma o bɛɛ kɔfɛ hali n'i tun bɛ jɔsɔn de kɛ i mana k'a fɛn fɛn kɛbaga ye ma dama saya min ta i tɛgɛ ma ala ka yafa ma datugu wa ala ka yafa tɛ datugu fo saya ka tɛ ta i ngɔnɔ ma adamaden saya bɛ taa ta ngɔnɔ ma kuma na min na de dɛ yafa kuma tɛ imam sa e ka kojugu bɛɛ kɛ k'i si bɛɛ ala kuta la à la dernière minute saya nana i sɔrɔ i nana tuubi o tuubi bɛ minɛ n'i tɛ saya sigara la i tɛ saya sigara la i ka tuubi bɛ minɛ i ka koɲɛ bɛ ala subhanahu wa taala bolo i ye min kɛ ale de b'i dusukun dɔn an b'o de fɔ an ka kuma daminɛ na ko ala ko min bɛ dusukun kɔnɔ ma fi sudor min bɛ dusukun kɔnɔ k'ale b'o dɔn a ka n'a ye ala ja i ye jugumu min kɛ a b'o yafa i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ walima ni punition fitinin min kan ka da i kan o bɛ da i kan ama i ka taa o wagatinin kɛ tasuma la walima i ka t'o kɛ kɛcogo wɛrɛ min mana ala subhanahu wa taala yɛrɛ ja ala bɛ yafa i ma mais n'o tɛ i sara k'i t'o la a ma nɔgɔn dɛ masa taala ko n'i ma hakili sɔrɔ i ma kɛ ɲumankɛla ye i ma kɛ baara ɲumankɛla ye tuma bɛɛ lajɛlen i bɛ kɛ mɔgɔ diminen de ye ko ni dimi nana dun adamaden diminen don tuma bɛɛ lajɛlen k'a bɛ hakili lata al-ghadabu yunazzilu al-aqla ni dimi taara ni dimi nana i diminen don hakili bɛ taa ni hakili taara ko mun bɛ na al-hasad hasida bɛ na i diminen don tuma bɛɛ lajɛlen na parce que hakili tɛ yen ni hakili tɛ yen dɔrɔn i bɛ a dimi ni diminen don tuma bɛɛ lajɛlen na ko hasida bɛ na ko ni hasida nana ni ko mun kɛ yunazzilu diina diinɛ mɔgɔ ko tɛ hasidi ye ni baara ye diinɛ mɔgɔ o tɛ hasidi ye ni ye hasidiya bilennen ye mɔgɔ mɔgɔ la diinɛ mɔgɔ tɛ kira ko alhasudu la yasud wa in sada la yadum hasidi a tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a kɛra ɲɛmɔgɔ ye a tɛ dumɛ n'a kɛra ɲɛmɔgɔ ye a tɛ mɛn a la hali n'a kɛra masakɛ a tɛ mɛn a la hali n'a kɛra directeur a mana k'a fɛn fɛn bon mun de bɛ mɔgɔ bila asiriya la diinɛ sɔrɔbaliya a kan bɛ diinɛ jumɛn ma sisan an bɛ silamɛya diinɛ ni ko diinɛ kɔni silamɛya de don parce que n'an ko diinɛ dɔ bɛna bɔ ma inna diina indallah al-islam donc o jɛlen don silamɛya diinɛ de ko don laɲini y'o de ye n'i ye dɔwɛrɛ minɛ n'o tɛ ala subhanahu wa taala ko la yaqbal ale ala subhanahu wa taala t'o mɛn diinɛ wɛrɛ min tɛ silamɛya ye ayi i ma ye ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye diinɛ wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛya ye ala subhanahu wa taala ko k'a t'o minɛ
ale mago foyi tɛ o la fɛn wɛrɛ b'e bolo e ko e bɛ diinɛ wɛrɛ de kan a b'a fɔ ko diinɛ wɛrɛ tɛ yen dɛ ko fu de don fu falaki de b'i bolo min tɛ silamɛya ye ala ka kelen ɲuman d'a ma donc ko ni hasida nana dɔrɔn ko diinɛ bɛ taa diinɛ bɛ taga b'i bolo ko ni diinɛ taara ko mun bɛ na a tam o nata ni diinɛ taara nata nana ni nata nana ko nata fana bɛ na a ka bolofara y'a bolo natabaya ni nata nana ko nata bɛ na n'a ka bolofara y'a bolo nata ko k'ale ka bolofara ye jumɛn alihaya maloya ani kɔniya adamadenw a tɛ maloya wa adamaden kɔniya de b'ale dusukun na kuma bɛɛ lajɛlen na maa wɛrɛw juguya b'a kɔnɔ awɔ donc mun de b'o sababuya nin bɛɛ lajɛlen ye diinɛ bɔsilen de ye bolo adamaden ka adamadenya la donc n'i ye mɔgɔ e bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'i ye mɔgɔ min nataba don ou bien nata b'a la a tɛ saamɛ o kɔrɔ diinɛ t'a bolo diinɛ t'a bolo ni diinɛ b'a bolo a ɲininen don a fɛ cogo min na a ma sɔrɔ a ma pratiquer a ɲɛma a ma pratiquer a ɲɛma diinɛ tɛ dusukun na ten a bɛ nɛnkun de la diinɛ a tɛ dusukun na ni diinɛ sabatira nɛnkun na dɔrɔn o kɔrɔ ko ale tigilamɔgɔ a nata bɛ bonya wa hasidiya fɛnɛ bɛ na nkɔ tuguni ko kɔniya ni maloya bɔra i dusukun na ko maloya fɛnɛ tatɔ hakibato bɛ na kɔniya ni kɔniya fɛnɛ nana o bɛ mun kɛ yunazilul amala saliha ni kɛra mɔgɔ kɔnɔna jugu ye i tɛ se ka baara ɲuman fɛnɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu k'a tɛ se ka baara ɲuman kɛ dɛ donc an ka kɔnɔna juguya dabila pour que an bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo min na ka ɲɛsin an yɛrɛbakun ma kɔnɔna juguya fana bɛ na cogo di kɔnɔna juguya nin bɛɛ b'a n'a sɔrɔ diinɛ de t'i bolo adamaden ka adamadenya la majɛ bɛ diinɛ la majɛ bɛ diinɛ la n'o kɛra dɔrɔn ko kɔnɔna juguya bɛ na ni kɔnɔna juguya nana i tɛna se ka baara ɲuman kɛ dɛ n'i ma baara ɲuman kɛ i sara ye jumɛn ye ko ni ala hinɛna mɔgɔ min na sinon sara t'i bolo kira ma ban halisa alayhi salatu wa salam a bɛna n'an ye n ko tuguni kisi ani nɛɛma b'a ye a b'a fɔ an ɲɛna n ko tuguni adamaden n'i ma nin si faamu i k'i damu ta fɛn 5 kɔnɔ sani fɛn 5 ka na e ma nin si faamu i ye 4 min fɔ sisan awɔ e m'o si faamu donc a bɛna bɔda wɛrɛ d'i ma n ko tuguni i k'i damu ta o kɔnɔ sani 5 wɛrɛ ka na ala ye adamaden ladiya ala ko k'a fɔ adamaden ɲɛna san kolo dugukolo k'o dilanni ka gɛlɛn ka tɛmɛ adamaden dilanni kan koyi san ni dugukolo akbar min kaliki nas ko dilanni ka gɛlɛn adamaden ka tɛmɛ adamaden danni kan adamaden kana a yɛrɛ filɛ i n'a fɔ a b'a disi gosi ni a yɛrɛbakun ye ala subhanahu wa ta'ala ye mun tugu o la a ko walakinna aksara nasi la ya'lamun mais adamaden fan caman tɛ nin dɔn u bɛ sankolo lajɛ ka dugukolo lajɛ ala ko adamaden hakilima de b'a miiri na rabbana k'a bɛ mun fɔ ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar ko adamaden hakilima de bɛ nin lajɛ a bɛ san lajɛ ka dugu lajɛ a b'a fɔ ko ma khalaqta hadha batila ala i ma nin dan gansan sankolon dugukolo i ma nin dan gansan bon ala ko o sankolon do dugukolo de adamaden kana kafa kana yada akbar min kalki nas ko dani o dilanni o ka gɛlɛn ka tɛmɛ adamaden dilanni kan sankolon do dugukolo mais ko walakinna aksara nasi la ya'lamun ko adamaden fan caman t'a dɔn ala jala bɛna a y'a mun tugu a la kun tugun ni ala kumana kuma o kuma a bɛ mɔgɔw walawala ka bɔ ɲɔgɔn na yan a ye mɔgɔw walawala ka bɔ ɲɔgɔn na a ko wa ma yastawi al-a'ma wal basir a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون ako yala fiɲɛtɔ ni mɔgɔ min yeli ko bɛ se ka kɛ kelen ye wa mɔgɔ min fiɲɛnen don ani mɔgɔ min ɲɛtigi qu'est-ce que k'olu ye kelen ye
a ko ngo tuguni yala ɲumankɛla ni jugumankɛla ye kelen ye wa olu tɛ kelen ni ala ko ɲɛtigi fiyɛntɔ dɔrɔn adamaden ka ye cogo la a bɛna ye dɔrɔn mɔgɔ min tɛ foyi ye an b'a faamu ten i b'a dɔn ala kan bɛ ɲɛ min ma dusukun a kan tɛ ɲɛ non ala m'a fɔ ko ɲɛ t'ale ya ko dusukun de b'ale ya ala mago t'an ka nin ɲɛ nin na o dusukun de o de ye ɲɛkisɛ ala bolo n'ala ko ɲɛ a kan bɛ dusukun de ma mɔgɔ min dusukun fiyɛnen don mɔgɔ min dusukun girinnen don mɔgɔ min dusukun ma ala ko minɛ ani mɔgɔ min dusukun ye ala ko minɛ qu'est-ce que olu ye kelen ye a tilala ka fɛn ko tuguni ko ɲumankɛla ni jugumankɛla qu'est-ce que olu ye kelen ye ɲumankɛla ye mɔgɔ sugu jumɛn jugumankɛla ye mɔgɔ sugu jumɛn ala fɛ yen ɲumankɛla ye ala batola ŋana de n'a fɔra ala fɛ mɔgɔ ɲuman ɲumankɛla dɔrɔn mɔgɔ min bɛ ala subhanahu wa taala bato a ye ala ka dansigi ala fɛ yen o de ye mɔgɔ ɲuman ye jugumankɛla ye jumɛn ye mɔgɔ min don n'a y'a sɔrɔ a banna ala ka fɔlen bɛɛ lajɛlen ma a banna ala ka fɔlen bɛɛ lajɛlen ma a ma sɔn ka tulo jɔ ni ala subhanahu wa taala ka foyi ye o de ye jugumankɛla ye ala ko o jugumankɛla ninnu ma a ko inna allazina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum iz tud'auna ila al-iman fatakfuru ko bina tila ka jɔnsɔnya kɛ ŋɔ tuguni u b'a fɔ rabbana iz tud'auna ila al-iman fatakfurun rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khuruj min sabil ala ko jumankɛlaw a kɔni a ka adamadenya kɛ fu ye a kɔni a ka adamadenya la perdi ni ala subhanahu wa taala y'aw dan ka hakili di aw ma aw kana tigɛnsɔnna kɛ ala subhanahu wa taala ka wele filen na istud'auna ila al-iman fatakfurun ala y'aw wele dɛ ala ye wele fili aw ma ala y'a wele ɲɛjugu ɲɛɲuman kan bɛɛ lajɛlen na aw kafira la nin bɛ fɔ ninnu ma alikiyama dɔ doni u bɛ nin kuma in mɛn alikiyama jɔ u bɛ nin mɛn alikiyama doni o y'a sɔrɔ ala subhanahu wa taala ye da bɛ yɛlɛ adamaden ye a ma sɔn e ka n ka kuma daminɛ lajɛ an nana ni hakili ye an nana ni diinɛ ye an nana ni maloya ye an nana ni baara ɲuman ye fo jɔyɔrɔ naani adamaden ko n'i ma nin si mɛn alikiyama dɔ don ko ala bɛna f'i ɲɛna la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum k'ale ala ka tigɛnsɔnna ka jugu bi ka tɛmɛ don min e tun bɛ ka tigɛnsɔnna k'i masa subhanahu wa taala ka kumakan na k'i to diɲɛ sosigi la tuma na o don min i y'a dɔn i kɛnɛ k'a fɔ ko se b'i ye don min i hakili la k'a fɔ ko fanga b'i la don min i y'a dɔn k'a fɔ k'e de ye senkola ye don min i y'a dɔn k'a fɔ ko hakili bɛ e de la i ka sabali i ka segin kɔ ni kumakan in bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye ala ye nin adresse an ka kiraba in alayhi salatu wassalam a ka nin ɲɛfɔ an ɲɛna mun kama an kana an ka adamadenya kɛ fu ye mun kama an kana an ka adamadenya kɛ fu ye an ka nin lamɛn ka baara kɛ ni a ye sinon an bɛ nimisa ala kana nimisa ala ko k'u bɛ jɔnsɔnna kɛ fa'tarafna bi dhunubina ala an ye min kɛ an jo t'a la fahal ila khuruj min sabil yala i tɛ bɔda diɲɛ ma walima yala bɔda bɛ yen wa an kana diɲɛ sosigi la kura ye ala b'a ko datugura ka ban c'est trop tard datugura tile filila baji la kɔgɔji tɛ n'a filila ko peut-être kɔgɔji b'a seri ka bɔ tile filila baji la a taara f'a dun na donc maa minnu ma sɔn ka ala ka wele jaabi diɲɛ sosi kɔnɔ lahara nimisa de y'o ye nimisa dɔw ye fa'tarafuna b'a fɔ ko fa'tarafuna bi dhunubina fahal ila khuruj min sabil ala b'a fɔ ayi bɔda tɛ yen tile filila ka ban datugura a sudera karicogo tɛ a la sani o k'an sɔrɔ sidimaya bɛ kuma fɛn ko tuguni dɛ kira b'a fɔ an ɲɛna ko tuguni alayhi salatu wassalam iktanim kamsan qabla kamsin shababak qabla haramika ko i ka denmisɛnniya i k'a tɔnɔ bɔ sani si ka kɔrɔ adamaden kira bɛ ka kuma fɛ i ka denmisɛnniya
i ka tɔnɔ bɔ sani si ka kɔrɔ dɛ ni si kɔrɔla ala mago b'i la i ka bato min kɛ i tɛna se k'o kɛ i mɛ don dɔ la kira alayhi salatu wasalam a b'a ka munumunu na Madina dugu kɔnɔ a tɛmɛtɔ a ye musokɔrɔba dɔ sɔrɔ musokɔrɔba in a bɛ nafila seli musokɔrɔba in a ye fatiha kalan ka ban a ye suratul Ghashiyat a y'a daminɛ musokɔrɔba tora kalan na kira nana bɛn a ma a bɛ k'a fɔ hal ataka hadisul Ghashiya musokɔrɔba hal ataka hadisul Ghashiya i b'a dɔn ko musokɔrɔba ma se ka tɛmɛ yan a ma se ka tɛmɛ ala ye siran ɲɛ fɛ kasi fɛ kira y'a jɔ a bɛ k'a lamɛn a bɛ k'a lamɛn hal ataka hadisul Ghashiya yala datuguliba ma na wa yala datuguliba ma na wa o yɔrɔ de la kira sɔngɔnna a ko ayina shabab ayina shabab ayina shabab denmisɛnninw bɛ min a juz denmisɛnninw aw bɛ min jeunesse aw bɛ min nin wagati kan ka sɔrɔ aw de jɔlen n'aw sen fila kan jɔli se bɛ aw de ye aw de hakiliw ka kɛnɛ sogo ka kɛnɛ jeli ka kalan o de kama kira ko shababaka qabla haramik i ka denmisɛnniya i k'a tɔnɔbɔ ka n'i ka denmisɛnniya tɔnɔbɔ ni dɔlɔmin ye kana tɔnɔbɔ ni dɔrɔkota ye kana tɔnɔbɔ ni su bɛɛ lajɛlen ban tɛ min ye i b'i ka denmisɛnniya tɔnɔbɔ ni jumɛn ye ala ko fɔ ani kalan a mana kɛ kalan sugu o sugu ye nafa b'a bɛɛ lajɛlen na bi ka da ala subhanahu wa taala ka dɛmɛ k'an ye mais an y'an ban kalan ma an y'an ba dɔ kɛ ma donc i k'i ka denmisɛnniya tɔnɔbɔ sani kɔrɔ ka na dɛ i m'a ye adamaden filɛ nin ye farikolo arankini b'a ni adamaden ni ɲɔgɔn cɛ koyi arankini bɛ adamaden n'a farikolo ni ɲɔgɔn cɛ adamaden a n'a farikolo ni ɲɔgɔn cɛ arankini bɛ yen n'i ye adamaden ta i ka jeunesse kɔnɔ i san 10 dama dama ka se san 20 ka se san 40 ma ka daminɛ san 20 ka taa se san 35 san 40 ma i bɛ se ka min k'o kɔnɔ o ka bon dɛ taga yɔrɔ min ka di i bɛ taa ko min ka di i bɛ se ka yɔrɔ jan tagama i bɛ se ka jɔ ka mɛn i bɛ se ka sigi ka mɛn i bɛ se ka fɛn caman kɛ a kɔnɔ ka farikolo labaara ni a ye mais farikolo ko k'ale tɛ foyi f'i ye ni si dir'i ma k'ale b'a ta sara ala subhanahu wa taala fɛnɛ kuranɛ aya d'a ma wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi a bɛna mun fɔ an ɲɛna ko hakili lajɛ bani afala ta'qilun afala ta'qilun ni si dira mɔgɔ ma hakɛto ko ni si dir'i ma ka hakili di ma k'a bɛ tila ka si nagasi a bɛ tila ka hakili nagasi o de kama kira ko i k'i damu ta i ka denmisɛnniya kɔnɔ sani si ni hakili ni farikolo kana tɛ se nagasili ma i ka jeunesse i k'i damu ta o kɔnɔ masa taala fɛnɛ y'a fɔ an ɲɛna nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ni si dir'i ma ayiwa ma nagasi dɛ mais ustaz e ko k'o y'i damu ta jeunesse kɔnɔ o dɔw bɛna fɔ denmisɛnniya don a waati bɛ tɛmɛ donc a ye denmisɛnninw to yen min ka d'u ye k'o kɛ non mais o bɛɛ faamubaliya de ye o bɛɛ diinɛ faamubaliya de ye o ma diinɛ de faamu o ma diinɛ de faamu sinon i b'i damu ta ni diinɛ de ye laɲini de y'o ye laɲini ye diinɛ de koyi laɲini tɛ k'a fɔ min ka di min ye k'o kɛ yɔrɔ min ka di i ka taga dɛ an y'a fɔ de i bɛ se k'o kɛ nka i ka o kɛli kɔnɔna la de i kana ɲinɛ ala ko de kɔ o kɛli kɔnɔna ye jumɛn ye i ka ala sɔsɔ tɛ dɛ tuma min na fanga b'i la i yɛrɛ bɛɛ di ala subhanahu wa taala ma ala m'a fɔ an ɲɛna sisan an ma suratul yasi kɔnɔ ko ni si dira k'a bɛ tila ka si nagasi ka kolow nagasi o don na i tɛ se ka jɔ ka mɛn i bɛ se ka kuranɛ kalanba min kɛ i tɛ se k'o kɛ i bɛ se ka sunba min kɛ i tɛ se k'o kɛ i kun kan ka wurudi min kɛ i ka jeunesse kɔnɔ la i tɛna se k'o kɛ k'i k'i damu de ta fanga b'i la wagati min na i k'i damu ta ala ko la sani si ka caman t'o kɛ o an to baara fonction na waati min na u tɛ ala ko u tɛ bisiriw ye n'u taara retraite la sisan o la
wala ye yafa masa ye koyi ala bɛ yafa olu ma ala bɛ yafa o de kama ala ko k'ale y'a naja a b'an makɔnɔ k'an makɔnɔ e ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko non n tɛ foyi f'i ye peut-être i ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo sabula sitanɛ kalikan don ala ye n kunnangoya mɔgɔ minnu kama n t'u to yen sitanɛ don fanga b'a la ka tɛmɛ an kan a ye bato min kɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ kegunya min b'a la o t'an na donc ala ko c'est vrai e sitanɛ i ye bato min kɛ i ye fɛn minnu kɛ i ka sara bɛ d'i ma mais a bɛ d'i ma diɲɛ na yan a bɛ dan diɲɛ na yan de o de bɛna don an na an na hakili cɛ o de kama i ma kira b'a fɔ alayhi salatu wasalam ko adamaden i ka istighfaru kɛ k'ale bɛ istighfaru kɛ dɔnnibagaw dɔ y'a fɔ ko siɲɛ 100 dɔw 70 i ka ala subhanahu wa taala yafa ɲini tuma bɛɛ lajɛlen na i ka ta'awuzu kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na k'i kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sinon i tɛ se e tɛ se ne tɛ se mɔgɔ si tɛ se sitanɛ la ala de b'an dɛmɛ an bɛ se bon denmisɛnninya kɔnɔna la i b'a ye sitanɛ bɛ yen de kosɛbɛ bon o yɔrɔ ninnu na ni mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ bɔsi ka bɔ ale bolo sitanɛ bolo ala subhanahu wa taala bɛna n'a ka n'a ye ka d'i ma a bɛ nin ɲɛsin misiri ma a bɛ ɲɛsin ala ko ma i bɛ lafiya hakili la i bɛ lafiya farikolo la mais n'i ma o sɔrɔ an karamɔgɔ Musa a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya i bolo kira ko i k'i damu ta o la sani kɔrɔ ka na kira ko n ko tuguni kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ tumana min i ka kɛnɛ wa sihataka kabla saka i ka kɛnɛya tumana min i ka kɛnɛ i k'i cɛsiri ala ko la tuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛna se ka kɛ banabaatɔ la mɔgɔ ye nka a ma kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ e ma ala ko sɔrɔ tumana min i ka kɛnɛ jɔn de b'a dɔn mɔgɔ si t'o dɔn ala de b'o dɔn e ma kɔrɔ foyi t'i la paraw ala subhanahu wa taala ka lajarabi nan'i sɔrɔ i nana bana k'a sɔrɔ i tɛ ala ko la i tɛna se ka ala ko kɛ bilen i bɛna mun kɛ donc a bɛ k'i bolo majɛ dɔ bɛ na y'a ye masa taala bɛna kuma n'a ye n ko tuguni kira alayhi salatu wasalam a b'a fɔ a ɲɛna waginaka kabla fakrika o de y'a koloma yɔrɔ ye waginaka kabla fakrika tumana min na fɛn b'i bolo i k'a don ala ko la sani i ka fantanya dɛ al ayamu nudawiluha bayna nas waati a b'a falen ni ɲɔgɔn cɛ fɛn b'i bolo tumana min na k'i ka don ala ko la e ye sumu de baara ye e ye ala sɔsɔ dɔrɔn de baara ye walima a mareni ye baara b'i bolo e tɛ i ka wari tɛ don foyi fɛ ka wari tɛ don foyi fɛ émission filɛ ka sponsoriser ko in yɛrɛ o de b'a fanga d'an ma yɛrɛ ka sponsoriser o de bɛ fanga d'an ma k'a fɔ k'a ye diinɛ baara de don ala subhanahu wa taala ye se dɔ kɛ ne ye ne bɛ se ka diinɛ lase mais diinɛ bɛ lase sababu min na ne bɛ n ka wari don o da fɛ mun kama o bɛ fanga sɔrɔ anw bɛ baraji fɛn fɛn sɔrɔ ni mɔgɔ min y'an ka dakuru ye kelen lamɛn an bɛ baraji fɛn fɛn sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ i ka dɔrɔmɛ kelen don ni émission sponsorisée la i fana b'o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ bon kuma dɔ la e ta bɛ caya n'anw ta ye walima an ta bɛ caya n'e tɛ yɔrɔ dɔ la o an b'a fɔ e yɛrɛ ta bɛ caya n'anw ta ye parce que tuma la anw ta filɛ ni a kɛra yɛrɛ yira ni yɛrɛ yira ye mɔgɔw k'a fɔ ko n kalanna walima mɔgɔw k'a fɔ karisa bɛ se kuma la dɛ non i t'i ka sara minɛ adamadenw don ni yɛrɛ yira donna a la mais e ta filɛ e nan'i ka nafolo de ta ka nafolo ka di adamaden ka se digiri min ala de b'a dɔn ala kelen pe dɔrɔn de b'a dan dɔn e sɔnna k'i ka nafolo bɔ i kun diinɛ kanu kama ka na émission sponsoriser i ka baraji ala subhanahu wa taala kelen pe de bɛ a dan dɔn bon an b'a ɲini nafolotigiw fɛ n'u tulo b'an na émission kɔni filɛ n'u bɛ se ka sponsoriser u ka na dayɛlɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ye dayɛlɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ye diinɛ a baara e ko k'i ka tɔgɔ sɔrɔ a la e ko k'i ka bonya sɔrɔ a la e ko k'i ka mankutu ɲuman sɔrɔ a la a tɛ sɔrɔ n'i ma fɛn dɔ kɛ walima agence b'i bolo sisan agence de voyage o bɛɛ bɛ se ka na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah cɛ o cɛ ko fɔra k'a tanu walima k'a tɔgɔya a ye ko dɔ de kɛ n'i ko diinɛ n'i sera sɔrɔ bolo ma dɔrɔn i hakili bɛ jigin Usumani na Seydina Usumani radiyallahu anhu sɔrɔ bolo ma dɔrɔn i hakili bɛ jigin est ce que i b'a mɛn k'a fɔ ko Usumani y'a fɔ tan Usumani y'a fɔ tan
i b'a minɛ k'a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan Ale ka kɛwale kun la. voilà Allah subhanahu wa ta'ala y'a bonya o kama k'a karama o kama fo ka taa f'a ye i ye fɛn fɛn kɛ i ma fɛn fɛn kɛ yafa kɛr'i ma a bɛɛ lajɛlen na tellement que a y'a bedi Allah subhanahu wa ta'ala ma Seydina Usman don dɔ la kuma bɛ sɔn ka jɛngɛn ni ye dɛ don dɔ la Usman gɛlɛya nana don Madina kɔnɔ sabula an bɛ sɔrɔ de bolo ma i ka sɔrɔ sani i ka fantanya i ka don Ala ko dafɛ sani i ka fantanya k'i lasuni Usman ka nin kuma in Usman radiyallahu anhu gɛlɛya nana don Madina ka don hali commerçant minnu bɛ taa minɛn ta kɔfɛ ka na gɛlɛya nana don bɛɛ lajɛlen kan Usman a y'a ka mɔgɔw lawuli se b'a ye ka taa minɛnw ta ka na bon minnu tɛ se ka taga minɛnw ta ka na a ka marchandises nana ɲɔgɔnmɛw nana dɔrɔn u bolila ka taa kunbɛn Usman tare bi ye u kontana Usman an kɔni bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an ma se ka taa marchandises ta mais sisan komi e nana n'a ye e k'i sen bɔ a la i k'a d'an ma an b'a gérer i b'a monopole di anw ma Usman ko est-ce que aw bɛ se ka coxeur wala Usman ko est-ce que ne ka nin marchandise aw bɛ se k'a san mais i ye sɔngɔ fɔ an b'a san déjà e kɔni taara ta kana ka ban kɔni i ye sɔngɔ fɔ an b'a san Usman ko k'aw tɛ se bon Usman i y'a kelen san masala n'a y'a sɔrɔ n'i y'a kelen san 100 ne b'a kelen san i bolo 1000 Allahu akbar k'a doublé awɔ o doublé kuma yɛrɛ b'o la bilen ni dan tɛ min na ye Usman ko non ko ne ka marchandise y'a sɔngɔ t'i kun dɔ wɛrɛ nana o ye dɔ wɛrɛ fara o kan min t'o ye dɔ wɛrɛ nana o fana dɔ wɛrɛ fara o kan min t'o ye an bɛ ni setigiw de ye ku kɔfilɛ diinɛ na surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka nin émission in Usman ko non k'aw si tɛ se ka ne ka nin fɛn san a ko Alakira bɛ min ko Alakira bɛ misiri kɔnɔ a taara Alakira nɔfɛ a ko ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam n taara voyage la n nana ni balo ye a filɛ i ta don a di fantanw ma Allahu akbar a ma sɔn k'a feere ayi dɔrɔmɛ kelen a ma minɛ a di fantanw ma gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan kira ko est-ce que mais même nin yɔrɔ in bɛ an miiri janya anw ka bi jagokɛlaw ani Seydina Usman i bɛ ka min fɔ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kelen kɔnɔ olu jɔyɔrɔ ka bon n'an ta ye koyi olu jɔyɔrɔ alijinɛ ko martaba ko de don e ɲɛ tɛ diɲɛ sow la an ka sow ma ni ɲɔgɔn yan alijinɛ fana bɛ ten de o an ka sow ka ni ɲɔgɔn ye diɲɛ na cogo min na dɛ an ka bateau mana mɔgɔ min ka bateau mana caya ni min ta ye o ka alijinɛ so ka ɲi ka tɛmɛ o ta kan parce que aw ka Seydina Usman fɔ ale y'a ka wari don ka diinɛ jɔ k'a di fantanw ma an ka nafolotigiw bɛ yen i b'a ye o bɛ fɛn stocké fo ni fɛn dɔw nana sisan o b'a gɛlɛya sa sunkalo wagati ninnu ni fɛn nana fo ni gɛlɛya nana bon an bɛɛ bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kelen kɔnɔ ayiwa olu kɔni ka ko bɛ Ala de bolo e ye silamɛ ye e ma hinɛ fantanw na e ma hinɛ jamana kɔnɔdenw e ma hinɛ dɛsɛbagatɔw la fo e y'i ka fɛn fara ɲɔgɔn kan ka stocké n bɛ kelen f'i ɲɛna i y'a ye commerçant ba fɛn fɛn na a ka baara kɛra a ye a bɛɛ binna n'a ma bin n'a sara nafolo bɛ ban pewu o ma kɔrɔbɔ wa o tɛ kɔrɔbɔ mɔgɔ mɔgɔ y'a ka baara kɛ nin ye k'e ye commerçant ba ye e m'a dabila e ye fara ɲɔgɔn kan kɛ fo gɛlɛya fo k'a ka gɛlɛya e bɛ sɔrɔ k'a labɔ k'a feere mɔgɔ mɔgɔ y'a ka baara k'a ye a ka nafolo banna a sigilen ɲɛna walima a sara a denw ma se ka foyi kɛ n'a ka nafolo a banna u seginna ka taa fantanya ma a kun ye nin de o de kama kira b'a fɔ n ye alayhi salatu wa salam k'i n'a ka kabila fakir kan tumana min na se b'i ye hinɛ tumana min na se b'i ye adamadenw lajɛ tumana min na se b'i ye mɔgɔw tɔpɔtɔ a bɛna mun fɔ an ɲɛna ko tuguni n'i tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen na i y'i ka denmisɛnniya tɔpɔtɔ i y'i ka mɔgɔkɔrɔbaya i y'i ka kɛnɛya tɔpɔtɔ i y'i ka setigiya tɔpɔtɔ sani fantanya ka n'i minɛ wa hayataka kabla mautika wa sisan e y'i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi sani saya fɛnɛ ka na dɛ sani saya ka s'i ma adamaden k'i k'i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi sani saya ka s'i ma i b'a kɔlɔsi k'a kɛ Ala ko la n'i m'a kɔlɔsi ka kɛ Ala ko la a bɛ k'i bolo problème ye a bɛ k'i bolo baara ye a bɛ k'i bolo baara ye donc adamaden kan k'a ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ Ala ko de la ka da ka saya bɛ na dɛ
saya bena ala ko inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakin aksara an-nasi alaje la yu'minun. Allahu akbar. Ko saya bena la rayba fiha. Mais adamaden fan caman a dalen t'a la a ma limaniya ni a ye donc n'i ma limaniya ni a ye i k'a dɔn ko siga tɛ a la dɛ siga foyi tɛ a la saya bɛ na sisan a ye min fɔ sisan ka da waati cogo kama sisan n b'a dɔn k'a fɔ duurunan de bɛ yen sisan awɔ inshallah k'i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi k'a bila mawuti kan i k'i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi sanni i kana sogo la sanni i ka sogo la ni denko ye sanni i ka sogo la ni muso ka ko ye sanni i ka sogo la n'i ka hayatu bɛɛ lajɛlen ye tumana min na se b'i ye nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ mɔgɔ i ka jeunesse a bɛ segin ka na i ka jeunesse de ma parce que ni jeunesse e y'i ka jeunesse kɛ ala ko la dɔrɔn muso mana na cogo cogo denw mana na cogo cogo sogona mana na cogo la i ka baara mana bonya cogo cogo a t'i dɛsɛ ala ta la hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ n'i dɛsɛ i tun bɛ wulikajɔ min kɛ sunkalo sufɛla ka nafila seli walima i tun bɛ sun minnu kɛ jeudi sun ni alamisa su walima i tun bɛ kalo kɔnɔ tile saba sun minnu kɛ parce que ni sogola nana ka caya tuma dɔ la i ka munumunu salo mana caya olu bɛna gɛlɛya i ma donc k'i k'i kɔlɔsi i ka jeunesse la sanni ninnu kana i sɔrɔ Abubakar Sidiq radiyallahu anhu ale ko adamaden i bɛ nin bɛɛ lajɛlen na inna iblisa qa'imun amamak pour que k'i bɔ nin bɛɛ lajɛlen na k'i k'a dɔn ko iblisa jɔlen don i ɲɛfɛ dɛ Shitane ale jɔlen don i ɲɛfɛ n'i ka hadamadenya lajɛ pour que hakili sɔrɔ ka baara kɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ta ye ale bɛ n'i fosi ka bɔ o la Iblisa pour que ka hakili sɔrɔ ka diinɛ minɛ a bɛna jɔ i n'o cɛ k'i bali pour que ka diinɛ minɛ ka maloya a bɛ n'i bali pour que ka baara ɲuman kɛ a bɛ n'i bali pour que ka ɲumanya kɛ a bɛ n'i bali nin bɛɛ lajɛlen na Abubakar b'a fɔ an ɲɛna inna iblisa kama amamak ko iblisa a jɔlen don an ɲɛfɛ dɛ adamadenw aw k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ an ɲɛ a ko fɛn wɛrɛ fana b'an ɲɛ tuguni alhawa an yasarik ni dungo i k'i kɔlɔsi o la i ni dungo i k'i kɔlɔsi o la inshallah amma kɛ cogo cogo n b'a dɔn shetane iblisa a jɔlen b'a ɲɛ kɔrɔ ayiwa an kisiba o ye ala subhanahu wa ta'ala kisi ka bɔ shetane ka janjuru tɔrɔ ma ka da waati cogo kama ma n b'a dɔn nin y'a caman ye faamu sɔrɔ wala n'an yɛrɛ nafa kama inshallah an b'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ ka segin ka taa e yɛrɛ ma ala k'aw bolo mɛn a ka baaraw la ala k'aw bɛnnen to ala k'aw sabati tele in ala ka taa ɲɛ ten ala ka basiki tele in a tɛ yɔrɔ min na ala ka se yen tele in aw ka laɲini ye min ye n b'a ye a bɛ Mali Vision de kan ala ka cari min sɔrɔ ka di mɔgɔw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o ye tasanin de ala ka sabati a ka taa o fɛnɛ kan ka sabati réseau kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ala ka kɛ tele nafama ye ni émission ɲɔgɔnna ninnu ala ka caya kɔnɔ émission ɲɔgɔnna ala ka caya kɔnɔ laseli min bɛ kɛ ala ka faamuya d'a ma ka kɛ basike ye tele ma ka kɛ kulosuma ye tele ma ka kɛ basike ye jamana ma ka kɛ kulosuma ye jamana ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akila jigilaw minnu y'an ta sisan aw bɛ k'an lajɛ muso tv an ka jɛmukan min bɛ wele minbaru al ulama tribune des ulémas maa min tun b'an bolo o ye Mohamed Bachir Traoré ka bɔ Hamdalaye 4e mosquée o alimami de tun b'an bolo ale de tun b'an bolo bi inshallah walanda kɛnɛ kan walanda min bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ fɛn jumɛn Ala subhanahu wa ta'ala ye adamadenya kan ala kɛra kisi nɛɛma ban ma ko i k'i ayiwa i da mun ta fɛn duuru ka kɔn fɛn duuru ɲɛ a kun bɛ k'o de walawala inshallah an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh shukran